सब दुल्हन कलेक्शन माने पार्टी वेयर लगे आपण माने नहीं पारबे एटा बहुत बढ़िया लागसी कलर कॉम्बिनेशन सब हाई प्राइस रो साड़ी एबे लो प्राइस रे भी आसी जाउचे ब्लाउज रे वर्क भी आसी जिबा पूरा यूनिक पीस ई सबटा डिजाइन ना बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड बॉर्डर रे सबटा डिजाइन मोर 1000 संख डिजाइन एबे पूरा कम प्राइस रे साड़ी माने मिली जाउचे 10000 साड़ी मान के माछा डिजाइन थिसे आमे पूरा कम रेट रे आइछो पीस वर्क वाला एटा उठी यूनिक डिजाइन अछि आपण माने बियाह गरिया लगी जुड़ा जुड़ा भी नहीं पारबे जल्दी जल्दी स्टॉक आउट हो जायसी। हेलो फ्रेंड्स इटा में आसी जो साईराम हैंडलूम के जुहार आज हमें किन टाइप रो साड़ी देखमा ना आज हमें 700 नु देखमा पूरा 11000 पूरा 11000 तक देखमा ना सब टिके टिके देखि देमा सब टिके टिके देखि देमा देखन फर्स्ट कलेक्शन हमें 700 150 स्टार्ट कर देखि देमा देखो इटा आसी खुली खुली देखाले वीडियो लंबा हो जिबा बाकी मैं एंता देखि दउ छ जाके फुल फोटो दरकार टिक मारबे फुल फोटो दे देमा इटा 700 टंका रे इटा 700 टंका रे तार कलर वैरायटी इटा कलर ऑप्शन रे आसी होचे देखन 700 टंका देखो इटा उटे आसीला इटा भी 700 ए सब कलर ऑप्शन रे देखो केते सारा कलर आसी जाउचे 700 तार बाद देखि देमा इटा हमें देखि देमा इटा उटे देखो 1200 रे ब्लाउज पीस साड़ी 1200 टंका रे देखो मात्र माछा धड़ी आसुतला सेडा 1300 न पडुतला इडा फुल धड़ी अछि 1200 पड़बा देखो मात्र 1200 रे इडा ब्लाउज पीस वाला साड़ी आसी ब्लाउज पीस वाला साड़ी इडा फुल बॉडी रे एम्ब्रॉयडरी अछि पूरा फुल बॉडी रे देखो इतार भी कितने सारा कलर ऑप्शन आसी जाउछि जे देखो सेम इडा हे एम्ब्रॉयडरी साड़ी ब्लाउज पीस वाला आसी जिबा देखो 1300 इडा सब 1300 पड़बा जेना नेले 1300 टंका रे देखो एडा गुटे डबल धड़ी बाकी रछे नुआ आसी छे नुआ कलेक्शन पे देखो एडा 1800 एडा 1800 टंका 1800 देखो तार भी चारटा कलर टिके टिके अलगा डिजाइन सब थिरे अछि एडा चारटा कलर आसी जाउछे चारटा कलर देखो एडा आसीला रामा ग्रीन रेड एडा गुटे मेहंदी कलर रे देखो आइटा पर्पल कलर रे एडा पर्पल कलर रे आइटा प्राइस स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि 1800 टंका देखो त बियाह गरिया लगी बियाह थवाल लगी बहुत बढ़िया अछि प्लेन धड़ी रे देखमा एटा थान साड़ी एटा भी 1800 एटा भी 1800 टंका 1800 देखो सेम 1800 टंका रे एटा भी नवा डिजाइन टी आसी छै ना नवा डिजाइन टी आसी जाय छै एटा उटे आसी गेला देखो सब टिके टिके डिजाइन अलगा अछि बाकी घर के जे विजिट करबे आउरी भी कलर देखि पारबे वैरायटी देखि पारबे हमें वीडियो लंबा हे जिबा कहि कि ना कम कम देखौ छु आ केतेटा सिंपल हिसाब एटा सिंपल हिसाब देखि दउ छु एटा भी 1800 सेम एटा सब 1800 टंका रे आसी जाउ छै देखो ठीक मारिक ना देबे तार फुल फोटो दे दमा एटा सब 1800 रेंज रे आसी जिबा जहाई जेना भलो छै खाली टिके जल्दी जल्दी बुकिंग करू आ ओइटा माने एटा जल्दी जल्दी स्टॉक आउट हो जायसी जाके भी पसंद लागी जिबा जल्दी से स्क्रीनशॉट दे देबे देखो ये सब 1800 ये सब 1800 टंका देखो केते सारा कलर ऑप्शन डिजाइन माने आसी छै 1800 एटा भी 1800 सब 1800 देखो फुल बॉडी रे बांधो काम हे एटा 1800 एटा 1900 देखो कंप्यूटर डिजाइन जेना बॉक्स पैटर्न बाकी आसी जिबा एटा 1900 एटा जेंटा ने भी 1900 टंका रे देखो एटा उठे देखो एटा भी 1900 टंका रे एटा धड़ी रे सबटा डिजाइन भी अछि सबटा अछि सब धड़ी भी अलग अलग डिजाइन थी आसी जाउ छी देखो एटा भी केते कलर वैरायटी आसी जिबा 1900 टंका रे आसी 1900 टंका रे एटा उठे देखो एटा भी 1900 टंका नेक्स्ट कलेक्शन एटा भी 1900 एटा भी 1900 टंका रे आसी हमें आ गुटे वैरायटी देखमा देखो नुआ आसी छे देखो हाफ डिजाइन स्कर्ट बॉर्डर रे देखो एटा 2200 एटा 2200 टंका 2200 देखो तार केतेरा कलर ऑप्शन आइ छे देखो एटा हाथी डिजाइन तले आसी आ किंतरे मयूर भी आसी मयूर आसी एटा मयूर वाला पैटर्न थी आउ छे ए सेम 2200 टंका सेम 2200 जेंटा ने भी 2200 देखो कलर ऑप्शन डिजाइन माने कितने बढ़िया आउछे जे देखो जेंटा भी नेबे 2200 एटा भी एक मारी ना देबे तार फुल फोटो दे देमा देखो एटा भी 2200 टंका रे आपन मान को मिली जिबा एटा उठे नुवा कलर टे आसी छै ओनियन कलर रे यूनिक कलर देखो नि सब 2200 अरे जेंटा नेले 2200 टंका रे आपन मान को मिली जिबा एटा गुटे देखबा मयूर डिजाइन रे अछि एटा 2300 एटा देखो 2300 टंका रे आपन मान को मिली जिबा आ एटा गुटे आसी गेला लाइट कलर ऊपर लाइट रे रेड कॉम्बिनेशन 2600 मिलन डिजाइन अछि ना मिलन डिजाइन अछि मात्र 2600 टंका जेन जदी जाहि भला छी टिक चिन्ह न आ व्हाट्सएप नंबर जेन स्क्रीन रे शो हो जेनु पठे देले फुल साड़ी रो फोटो आंचल सहित मिली जिबा 2700 टंका इटा देखो ऑरेंज संगे ग्रीन धड़ी अछि
এটা 2800 এটা 2800 টঙ্কা 2800 দেখুন 2800 টঙ্কা দেখুন কেতে শাইনিং প্যাটার্ন আছে এটা গোটে আসিগলা দেখুন রেড সাଙ୍ଗে এটা রামা গ্रीन ର কম্বিনেশন 2800 ଟଙ୍କା ରେ এটা ସବୁ জুড়া জুড়া ବି মিলি ଯିବା ହଁ ଜୁଡା ଜୁଡା ବି ମିଳିଯିବା ଏଟା ବି 2800 দেখুন ଆପଣ ମାନେ ବିବାହ କରିବା ଲାଗି ଜୁଡା ଜୁଡା ବି ନେଇ ପାରିବେ 2800 এটা 2800 ଟଙ୍କା ରେ আসি যাଉଛି ଆମର ବଡ ଶାଢୀ ମାନକେ 10000 ଶାଢୀ ମାନକେ ମାଛ ଡିଜାଇନ ଥିସି ଆମେ ପୁରା କମ ରେଟ ରେ ଆଇଛୁ ଦେଖୁন 3000 ରେ ପାଇଯିବେ ମାଛ 3000 ଟଙ୍କା ରେ ହଁ ମାଛ ମିଲନ এটা ওটা দেখুন এটা স্টার রাউন্ড কোটা স্টার শাড়ি এটা भी 3000 রে মিলি ଯିବା সেম 3000 ଟଙ୍କା ରେ 3000 রে দেখুন 3000 ଟଙ୍କା ରେ ଆପଣଙ୍କୁ এটা ମିଲି ଯାଉଛି দেখুন এটা তার কলর ভ্যারাইটি গুটি ওইটা সেই মাছর কলর ভ্যারাইটি রে আসি কলর যাଉଛି ভ্যারাইটি এইটা ওটা আসি গলা দেখুন এটা ওটা রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে এটা এটা भी 3000 ଟଙ୍କା ରେ এটা দেখুন বক্স প্যাটার্ন রে আছে 3200 এটা হাতি ডিজাইন রে আছে হাতি ডিজাইন রে হ্যাঁ হাতি আর ময়ূর আছে দেখুন হাতিয়া ময়ূর 3200 3200 ଟଙ୍କା ରେ তারপর দেখমা এটা ওটা আসি গলা এটা গুটে দেখুন ইথিরে আমি ইয়াহাদি ব্লাউজ পিস শাড়ি দেখমা এটা ব্লাউজ পিস वाला হ্যাঁ 3800 3800 এটা ওটা দেখুন এটা সব মিডিয়াম রেঞ্জ উপরে হ্যাঁ ব্লাউজ পিস শাড়ি আমি বাছি বাছি কালেকশন দেখাউଛୁ বহুত ভ্যারাইটি আছে এটা প্রাইসটা 3800 3800 এস ডিজাইন বি আসি যাଉଛି না এটা পতর ডিজাইন শাইনিং উপরে আসি ଯିବା এটা भी 3800 এটা भी 3800 ଟଙ୍କା ରେ আসি যাଉଛି দেখুন তার কলর ভ্যারাইটি গুলো আছে বহুত শাইনিং আইসি শাড়ি দেখুন 3800 ଟଙ୍କା এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা গোটে ডিপ কফি রে রেড কলর আছে এটা গোল্ডেন কলর র কাম ହେଇଛି এଥିରେ 4500 ଟଙ୍କା ରେ এটা আসি যাଉଛି এটা গোটে দেখমা ব্লাউজ ওয়ার্ক রে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला ওয়ার্ক আছে দেখুন আইতা বিনা ওয়ার্ক বে মিলি যায়ছি ये देखो इतरे ब्लाउज पीस वर्क আছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক টিকে ये ब्लाउज पीस वर्क 4000 ଟଙ୍କା রে তারপর দেখুন কেতে শাইনিং আসুছে এটা মাল্টি কালার রে পুরা আছে না हां ई सब साड़ी मान के ब्लाउज पीस आसी जिबा 4700 ଟଙ୍କା রে देखो এটা ওটে দেখুন শাইনিং वाला রাউন্ড টেরাকোটা রে হাতি ডিজাইন আছে 5200 আর এটা সিল্ক বর্ডার भी দউছে না हां देखो এটা ওটে আসি গলা দেখুন ई सब साड़ी मान के ब्लाउज पीस आइ जिबा 5700 এটা 5700 ଟଙ୍କା রে দেখুন কেড়ে বড় হাতি ডিজাইন মাছথি আছে দেখুন 6500 ସବୁ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ର ଶାଢୀ ଏବେ लो ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ବି আসি যাଉଛି দেখুন দেখুন এটা ওটে ময়ূর ডিজাইন স্কট বর্ডর রে আছে 6000 ଟଙ୍କା রে দেখুন এটা ওটে আছে স্টার প্যাটার্ন রে স্টার সফটা ডিজাইন রে আসি যাচ্ছে দেখুন আর এটা আমি ফার্স্ট বডিটা দেখি দম 5700 ଟଙ୍କା রে নেক্সট কালেকশন রামা গ্রিন উপরে উঠে আসি গলা দেখুন এটা সে চৌড়া বড় ডিজাইন আছে না হ্যাঁ দেখুন 6500 ଟଙ୍କା রে দেখুন বইতো ডিজাইন কেনসি भी শাড়ি এন্তা না কি আপন মানে বানি দিবে পুরা বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিজাইন আছে 6500 ଟଙ୍କା রে পুরা यूनिक পিস কলর ডিজাইন সব अलग আসবা এটা 6500 এটা সব 6500 র 6500 যেনা নেলা 6500 ଟଙ୍କା দেখুন এটা দেখুন কোণার্ক ডিজাইন আছে এটা ওটে আইটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আসি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আসি যাচ্ছে কোণার্ক প্যাটার্ন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর শাইনিং কলর আছে দেখুন প্রাইসটা এটা 7000 ଟଙ୍କା রে দেখুন এতিরে ব্লাউজ ওয়ার্ক আসি ଯିବା এতিরে পিঙ্ক আর মেহেন্দি কালার রে এটার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক টিকে ওয়ার্ক আসি ଯିବା দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটা ওটি ইউনিক ডিজাইন আছে এটার প্রাইসটা 6800 দেখুন এটা ইতার কলর ভ্যারাইটি ওইটা আছে কোণার্কর কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে দেখুন নেক্সট কালেকশন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রହୁଛି কেতে চৌড়া বর্ডর রହୁଛି দেখুন 7000 ଟଙ୍କା রে আসি গলা তারপর আসি গলা দেখুন এটা ওটে স্কার্ট বর্ডর রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ইতরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসি যাচ্ছে এটা প্রাইসটা কানা রহবা 7000 এটা भी 7000 ଟଙ୍କା তারপর এটা ওটে দেখুন এনিমল প্যাটার্ন উপরে আসি গলা প্যাটার্ন রে আছে আর ওইটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর এনিমল প্যাটার্ন রে আর ওইটার প্রাইসটা কানা রহবা 7500 ଟଙ୍କା দেখুন এটা ওটে দেখুন এটা ইতরে भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে ইতরে भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক হ্যাঁ দেখুন
ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড भी বর্ডর রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে 8000 8000 ଟଙ୍କା ଦେଖୁন ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ର ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡ ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଅଛି ଦେଖୁন ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ এটা রামা গ্রিন রেড কলর দেখুন এটি भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে আর তার প্রাইস 7700 7700 ଟଙ୍କା এটা দেখুন আমার 1000 শঙ্খ ডিজাইন 1000 শঙ্খ দেখুন ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡର ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡର ଶାଢୀ ଦେଖମୁ କହୁଥିଲେ ଦେଖୁନ এটা আসি ହେଇছে ଏଠି ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ওয়ার্ক আছে 7500 7500 তার বাদ এটা ওয়ান সাইড সফটা 6 ବୋର୍ଡର ସିଙ୍ଗଲ ସପଟା 6800 6800 ଟଙ୍କା এটা ଗୋଟେ এটা ବି 6 ବୋର୍ଡର ସିଙ୍ଗଲ ସପଟା 6800 6800 দেখুন ଏବେ ପୁରା କମ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଶାଢୀ ମାନେ ମିଳି ଯାଉଛି ଆଗୁ ତ ଏଇ ତାର ରେଟ୍ ଜାଣୁଥିବେ ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁନ ରେଟ୍ କେତେ କମ ରେଟ୍ ରେ ମିଳୁଛି ଯେ এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଡବଲ ବର୍ଡର ଡବଲ ଲହରୀ ସପଟା 7500 ଟଙ୍କା सिंगल बॉर्डर रे भी डबल सप्टा আছে ट्रिपल बॉर्डर रे डबल सप्टा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे स्टैंडर्ड 7500 7500 देखो एटा हाफ हाफ रे আছে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগছে কলর কম্বিনেশন দেখুন কেনতা মস্ত আছে 7300 এটা 7300 ଟଙ୍କା দেখুন এটা ওটা भी हे सेम वैरायटी है बाकी कलर ऑप्शन आसी हो 7300 এটা আমি ইহাদে 7.5 रो देखना এবে এটা দেখিলে মা 7.5 रो 7.5 এটা 6 বড় ডবল সপটা সেটা সিঙ্গল সপটা থিলা এটা ডবল সপটা এটা सब 7000 रेंज 7500 रेंज रे आसी जिबा এটা सब पार्टी वेयर वाला पार्टी वेयर देखो 7500 पार्टी वेयर लगी आपण माने नहीं पारबी এটা कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन अछि देखो 7500 टका तार बाद देखिते मा এটা ওটে দেখুন 7500 7500 टंका रे आ ओइता देखुन এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা भी স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে ডবল সপটা এটা 7800 ଟଙ୍କା রে দেখুন এটা भी सब স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর কলেকশন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর যেটা নেবে এটা কেতে কম প্রাইস দেখুন স্টার সপটা 8000 এটা সিঙ্গেল স্টার সপটা রে না 8000 ଟଙ୍କା এটা দেখুন পতর ডিজাইন থি ধড়ি ভিতরে সপটা আছে বর্ডর ভিতরে সপটা 7800 ଟଙ୍କା রে এটার আমি তিনটা কালার अवेलेबल করিছু দেখুন 7800 ওই সেম ডিজাইন রে তিনটা কালার গোটে রেড মানে হেভি শাড়ি রে কলর ভ্যারাইটি না আছে না বলে আমি কলর ভ্যারাইটি ইয়ে করিছু এটা 7800 এটা গোটে দেখুন 7500 7500 রে স্টার সপটা এতে কম রেট রে দেখুন 7500 এটা ওটে আসিলা দেখুন এটা ওটে যেটা কি থম্বনেল রে দিয়া হিতলা না এটা আর এটা কেতে সুন্দর ডিজাইন আছে দেখুন 9800 টাকা আমার থম্বনেল বি শাড়ি এনে বি গুটে আছে এবার দেখুন डबल स्टार बॉर्डर हाई प्राइस रो साड़ी मन के भी कलर ऑप्शन आसी जाउछे ना 8200 टंका এটা উঠে দেখুন এটা গুটে স্টার সপটা 8000 এটা 8000 टंका रे आपण मान को मिलीबा मिली जाउछे तार बाद ब्लू कलर रे सबु इटा बिहागरिया कलेक्शन जहा के जेना भला होचे खाली के जल्दी बुकिंग करू 8500 8500 टंका रे इटा आसी जाउछे देखुन डबल स्टार सपटा এটা भी 8500 এটা ওটে দেখুন এটা এই সপটা ডিজাইনটা বহুত বঢ়িয়া স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে সপটা ডিজাইন আছে এটা 8500 टंका এটা গুটে দেখুন এটা ওটে বড় বড় এটা পাঁচটা বর্ডর রে সপটা ডিজাইন আছে পুরো বড় সপটা বি বড় সপটা আছে 8500 टंका रे এটা ওটে আসি গলা দেখুন এটা গুটে মজি মজিতি পাহাড় ইয়ে বাগির আছে মানে কুম্ভ টাইপের আছে 8500 टंका नेक्स्ट कलेक्शन এটা ওটে এটা গুটে সিঙ্গল বর্ডর রে আছে 4 লাইন সপটা সিঙ্গল বর্ডর রে 4 লাইন সপটা 8600 टंका রে এটা দেখুন এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে সপটা আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে ডবল সপটা 9200 टंका এটা দেখুন এটা ওটে পিঙ্ক কলর রে ই কলর কম্বিনেশন আর ডিজাইন মানে আমি আপন মানে কাহি খুজলে भी নাই পাই পার 8500 टंका দেখুন এটা আসি গলা সপটার কেতে বঢ়িয়া কালেকশন মানে ইনো আছে 4 লাইন সপটা আছে ডবল বর্ডর থি আছে দেখুন 9800 टंका দেখুন এটা উঠে আসি গলা ছোট ছোট লাইন সপটা আছে না 8500 टंका
দেখুন সপ্তাহର যদি বেস্ট কলেকশন আপন মানকু দরকার থরে অমৃতা মেনकर घर के विजिट करन 8500 इनो आपन मानकु बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जाय सेम 8500 टंका रे इरा गुटे देखुन इटा भी सप्ताह डिजाइन टे आसी गला हां आ इटा आंचल खुली देखि दमा देखुन देखुन इरा होची आंचल तार ब्लाउजटा प्लेन रहउची ना आ तार फुल बॉडी टा टिके देखि दमा आई तार प्राइस काना रहउची 9800 टंका रे आसी जाउची ए देखुन तार कलर वैरायटी एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउची पिंक कलर रे सेटा थिला चंदन कलर रे इरा पिंक कलर रे आसी जिबा इरा गोटे माछो मिलन देखुन हमें गोटे कम प्राइस ऊपर माछो मिलन तिल देखितिला इरा गोटे देखुन इरा गोटे आसी गेला आंचल फुल मिलन साड़ी टे इटा होची आंचल एटा फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा 9500 टंका इरा गोटे आसी गेला देखुन इटा होची 6 बॉर्डर रे डबल सप्टा हां और तार फुल बॉडी टा टिके देखि दमा देखो आंचल टा फर्स्ट देखि दो झुंटी काम हेची आंचल रे इतरे ब्लाउज रे वर्क भी आसी जिबा ओरे फुल वर्क भी आसी जाउची ब्लाउज पीस रे और इता फुल बॉडी रे देखो आई तार प्राइस कान रहउची 9600 टंका नेक्स्ट कलेक्शन इटा उठे इटा भी 6 बॉर्डर सिंगल सप्टा रे चंदन कलर अछि तार आंचल आंचलटा मेहंदी कलर रे हां आई तार प्राइस ब्लाउज पीस इटा 8500 टंका रे इटा आसी जाउची इटा देखुन तार कलर इटा कलर ऑप्शन रे आसी बा सेम हे 8500 टंका हां तले इटा डिजाइनर सप्ता दिछि ना ब्लाउज रे वर्क भी अछि तार बाद देखमा प्राय साड़ी रो तो ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउची इटा उठे डबल स्टार सप्ता आ मझिरी मिलन डिजाइन अछि देखो 9800 टंका री स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि मिलन डिजाइन प्लस डबल स्टार सप्ता इटा उठे आसी गेला देखो इटा सब दुल्हन कलेक्शन माने एंदाटा आपण माने पिन्हानी रे नै परबे पार्टी वेयर लागि नै परबे ब्लाउज पीस रे वर्क भी अछि आ इधर फुल बॉडी टा देखो एते प्राइस टा 10800 टंका तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन रामा ग्रीन रे पूरा फुल बॉडी वर्क अछि देखो इटा रामा ग्रीन रे फुल बॉडी वर्क ब्लाउज पीस भी पूरा फुल वर्क अछि आंचल भी पूरा मिलन डिजाइन आसुचे सबटा आ ब्लाउज पीस रे भी सबटा हां आ इधर प्राइस टा काना रहबा इधर प्राइस टा हमर 10800 टंका रे इटा होचे कलर ऑप्शन सेम प्राइस रहउचे 10800 देखो जेना नेबे इटा 10800 टंका रे आसी जाउचे इटा उटे आसी गेला इटा होचे मठा कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन सेम 10800 टंका इटा हमर वीडियो रो लास्ट साड़ी बाकी घर लास्ट साड़ी में घर के आइले भी आ भी वैरायटी देखि पारबी ई सब थरा ब्लाउज टा फुल बॉडी वर्क अछि इटा फुल बॉडी वर्क रे हां देखो इनो तो अंदा बहुत सारा आउ भी कलेक्शन अछि हमर पाके देखो पाटर भी कलेक्शन अछि जेंटा कि मिनी बूटी हमके 6300 रे मिली जायसी लेकिन हमर पाके ई मिनी बूटी सेल्फ कलर रे आसी जाई छे पूरा नया वैरायटी रे देखो इटा आंचल इटा ब्लाउज पीस इटा फुल बॉडी वर्क हां देखो इटा 4000 रेंज रे मिली जिबा 4000 टंका रे 4000 रे मिली जिबा देखो आ गुटे लाइनिंग पाटो भी हमें अवेलेबल करी छु देखो पूरा बॉडी जाके जेना पाटलीटा हाफ बॉडी वर्क थिसी इटा पूरा फुल बॉडी रे लाइनिंग काम आसबा इटा आंचल देखो इटा आंचलटा इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जिबा इतर पूरा 10टा कलर अछि घर के विजिट करू देखि पारबे इतिर प्राइस टा 4200 पूरे 2500 कम रे ही मिली जाउछि देखो इटा मिनी बूटी जेना हमें तार सेल्फ कलर रे देखला इटा कलर कॉन्ट्रास्ट रे अछि हां इतिर प्राइस टा होचे 6300 हां इरा होचे आंचल इसे भी ब्लाउज पीस मिली जिबा हां देखो फुल बॉडी वर्क 6300 कलर ऑप्शन मिली जिबा हां कलर ऑप्शन सब मिली जिबा देखो हमर पाके डबल बॉर्डर रो भी रही जाउचे मिक्स पाटर इटा देखो डबल बॉर्डर आसी जाउचे देखो आंचल इरा होचे आंचल टा ब्लाउज पीस भी आसी जिबा देखो फुल बॉडी वर्क इतिर प्राइस टा 8800 टंका रे देखो मिक्स पाटर रे हमर पाके धड़ी सप्ता भी अछि जेंटा कि ओरिजिनल पाटर रे थिसी हमर पाके मिक्स पाटर रे भी अछि धड़ी सप्ता आसी जाउ इटा आंचल आइटा होचे फुल बॉडी वर्क इतिर प्राइस टा 9500 एंता भी वैरायटी देखबे हमर पाके पाटर पूरा पाटली पाटर मिनी बूटी ओरिजिनल पाटर हाफ टिश्यू फुल टिश्यू सब वैरायटी अछि
एटा सबु आसी जाउछि सब ना वैरायटी अछि देखुन गदा गदा कलेक्शन आसी जाउछि आपण माने खाली अमृता मेन कर घर के विजिट करू इनु आपण मान को बेस्ट रो बेस्ट कलेक्शन पूरा लोएस्ट प्राइस रे मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।